بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخفيف وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام कीजिए उसको إطعام खाना खिलाने के माने में अलिफ बा عين ألف ميم أو إطعام 3 آصع من تمر. سنان کی جگہ سے جی ہاں، سنان کی جگہ اطعام کیجیے. او اطعام 3 آصع من تمر ل6 مساکین او ذبح شاة. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة فيها بدنة. ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي المتمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيامه كصيام التمتع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. ومن كرر محظورا من جنس غير حد الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة. وإن كان محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. وسائر المحظورات لا شيء في سهلها. وكل هدم أو إدعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به. وهدي المحسن ينحره في موضعه. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. باب الفدیہ، فدیے کا باب. وہی اعلیٰ ضربین، اور اس کی 2 قسمیں ہیں. وہی اعلیٰ ضربین، اور یہ 2 قسموں پر ہے، یعنی اور اس کی 2 قسمیں ہیں. احدہما علی التخییر، ایک قسم ہے جس میں اختیار ہے. ایک قسم میں اختیار ہے. پہلی قسم جس میں اختیار ہے، آپ ایسے بھی لکھ لے سکتے ہیں، پہلی قسم جس میں اختیار ہے. وہی فدیۃ الاذی، اور وہ اذی کا فدیہ ہے، اور وہ فدیہ اذی ہے. وہی فدیۃ الاذی، اور وہ فدیہ اذی ہے. اذی تکلیف، اس سے پہلے ہم لوگ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں وہ، اور وہ فدیہ اذی ہے. واللبس والطیب، اور سلے ہوئے کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے کا فدیہ ہے، اور وہ فدیہ اذی اور سلے ہوئے کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے کا فدیہ ہے. فلہ الخیار، اس کو اختیار ہے، بین صیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنے، او اطعام 3 آصع من تمر، یا 3 سا کھجور کھلانے کا، ل6 مساکین، 6 مسکینوں کو، او ذبح شاة، یا بکری ذبح کرنے کا. فلہ الخیار، اس کو اختیار ہے، بین صیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھنے، او اطعام 3 آصع من تمر ل6 مساکین، یا 3 سا کھجوریں 6 مسکینوں کو کھلانے، 6 مسکینوں کو کھلانے، او ذبح شاة، یا ایک بکری ذبح کرنے کا. اس کا اسے اختیار ہے. ان 3 چیزوں میں سے کسی بھی کام کا اختیار ہے. ان 3 چیزوں میں اس کی اختیار ہے. وجزاء الصید، اور شکار کا بدلہ، مثل ما قتل من النعم، اسی کے برابر ہے جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے چوپایوں میں سے.
मिस्लु मा कतला उसके बराबर है जिसे उसने कत्ल किया, मिन अन्नामी चौपायों में से, चौपायों से भरा गाय ऊंट और बकरी है, गाय ऊंट और बकरी में से कुर्बान करेगा शिकार के बदले में। भैंस नहीं, नाम का इतलाक इन पर होता है, फिर वो दूसरी तफसीलात हैं जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं। वजज़ा उस्सैदी और शिकार का बदला मिस्लु मा कतला मिनन नामी उसी के बराबर है जिसे उसने कत्ल किया चौपायों में से, इल्ला ताइरा सिवाय परिंदे के, सिवाय परिंदे के या चिड़िया के, फइन्न फीहि कीमतुहु उसमें उसकी कीमत, इल्ला ताइरा फइन्न फीहि कीमतुहु सिवाय परिंदे या चिड़िया के उसमें उसकी कीमत है, इल्लल हमामता फफीहा शातुन सिवाय कबूतर के उसमें एक बकरी है, वन्नआमता फीहा बदनतुन और शुतुरमुर्ग के उसमें एक ऊंट है, वन्नआमता और शुतुरमुर्ग के फीहा बदनतुन उसमें एक ऊंट है, वयुखय्यरु बैन इखराजिल मिस्ली और उसे इख्तियार दिया जाएगा मिस्ल के निकालने, व तक़वीमिही बितआमिन या उसके बराबर खाने का अंदाजा लगाने, अंदाजा करने, व तक़वीमिही या उसकी कीमत मालूम करने का बितआमिन खाने में से उसे इख्तियार दिया जाएगा मिस्ल के निकालने, यानी जिस जानवर का उसने शिकार किया है उसी के मिस्ल चौपाई में से कोई जानवर कुर्बान करने का उसे इख्तियार दिया जाएगा, वो मतलब है अल-मिस्ल का। तो इंशाअल्लाह शरह में हम लोग इसको करेंगे। वो युखय्यरु उसे इख्तियार दिया जाएगा बैन इखराजिल मिस्ली शिकार के मिस्ल जानवर के कुर्बान करने, व तक़वीमिही बितआमिन या उसकी कीमत के बराबर खाना निकालने का, फयुदइमु कुल्ल मिस्कीन मुद्दा वो हर मिस्कीन को एक मुद्द खिलाएगा, और यसूमु अन कुल्लि मुद्दिन यौमा या हर मुद्द के बदले एक दिन रोजा रखेगा, वो युखय्यरु बैन इखराजिल मिस्ली और उसे इख्तियार दिया जाएगा मिस्ल के निकालने का, वो तक़वीमिही बितआमिन या उसकी कीमत के बराबर खाना निकालने का, फयुदइमु कुल्ल मिस्कीन मुद्दा बस वो खिलाएगा हर मिस्कीन को एक मुद्द, और यसूमु अन कुल्लि मुद्दिन यौमा या हर मुद्द के बदले एक दिन रोजा रखेगा। अब बर्बुस्तानी दूसरी किस्म अलग तरतीबी जिसमें तरतीब जरूरी है, पहली किस्म जिसमें तखयीर था, इख्तियार था, और दूसरी किस्म क्या है, इख्तियार नहीं है बल्कि तरतीब है। वह हुआ हदियुल मुतमत्तिई और वो मुतमत्ति की हदी यानी मुतमत्ति की कुर्बानी है, मुतमत्ति यानी जो हद तमत्तु कर रहा हो, वह हुआ हदियुल मुतमत्तिई और वो मुतमत्ति की कुर्बानी है, यल्ज़मुहु शातुन उसके लिए एक बकरी वाजिब है, उसे एक बकरी ज़बह करना वाजिब है, फ़इन लम यजिद और अगर वो ना पाए फ़सियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्ज तो 3 दिन के रोजे रखे हज के अय्याम में, और 7 दिन इज़ा रजा और 7 दिन रोजा रखे जब वो लौट जाए, वो फिदियतुल जिमाई बदना और जिमा का फिदिया एक ऊंट है, फ़इन लम यजिद फ़सियामु कसियामित तमत्तु और अगर वो ना पाए तो रोजे रखना है तमत्तु के रोजों की तरह। तमत्तु के रोजे क्या है, 3 दिन हज के अय्याम में रखें, 7 दिन वापिस लौटने के बाद रखें। फ़इन लम यजिद फ़सियामु कसियामित तमत्तु और अगर वो ना पाए तो रोजे रखें तमत्तु के रोजे रखने की तरह। वकज़ालिकल हुक्मु फिल बदनतिल वाजिबति बिल मुबाशरति और यही हुक्म है मुबाशरत की वजह से वाजिब होने वाले ऊंट का। वकज़ालिकल हुक्मु और यही हुक्म है फिल बदनतिल वाजिबति उस ऊंट का जो वाजिब होता है, बिल मुबाशरति मुबाशरत की वजह से, वह दमिल फवाती और उस दम का जो हज के फौत होने की वजह से वाजिब होता है, वह दमिल फवाती और उस दम का जो हज के फौत होने की वजह से वाजिब होता है, वल मुहसिरू और जो रोक दिया जाए, यल्ज़मुहु दमुन तो उस पर दम वाजिब है, वल मुहसिरू और जो रोक दिया जाए यानी हज के अरकान के अदा करने से, हज की उसने नियत की थी, इहराम बांधा था लेकिन उसे रोक दिया गया, आगे वो बढ़ नहीं सका चाहे वो किसी भी सबब से हो, वल मुहसिरू
اور وہ جسے روک دیا جائے یلزمہ دم تو اس پر دم واجب ہے، فإن لم یجد فصیام 10 ایام، اور اگر وہ نہ پائے تو وہ 10 دن کے روزے رکھے اسی ترتیب سے 3 دن حج کے ایام میں 7 دن لوٹنے کے بعد۔ ومن کرر محظورا، اور جو کسی منع کردہ چیز کو دوبارہ کرے، تکرار یعنی دوبارہ کرنا یا بار بار کرنا، ومن کرر، اور جو دوبارہ کرے محظورا کسی منع کردہ چیز کا، کسی محظور کا، من جنس ایک ہی جنس کی کسی چیز کو بار بار وہ کرے، غیر قتل الصید، شکار کو قتل کرنے کے سوا، شکار کو قتل کرنے کے علاوہ میں، فکفارۃ واحدۃ، تو اس کا ایک ہی کفارہ ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ شکار کو قتل کرنے کا جو کفارہ ہے وہ ایک نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہر شکار کے بدلے میں الگ کفارہ ہوگا، لیکن ایک ہی جنس کے محظور کا اگر کوئی شخص ارتکاب کرے تو اس میں کیا ہے؟ ایک ہی کفارہ ہے۔ الا ان یکون قد کفر عن الاول، سوائے اس کے کہ اس نے پہلے محظور کے ارتکاب کا کفارہ ادا کر دیا ہو، الا ان یکون قد کفر عن الاول، سوائے اس کے کہ اس نے پہلے محظور کے ارتکاب کا کفارہ ادا کر دیا ہو، فإن علیہ للثانی کفارہ، تو اس کے لیے دوسرے کا پھر کفارہ ہوگا، فإن علیہ، تو اس پر ہوگا، للثانی، دوسرے محظور کے ارتکاب کا کفارۃ، ایک اور کفارہ۔ وإن فعل محظورا من اجناس، اور اگر وہ ارتکاب کرے کسی محظور کا، من اجناس، کئی جنس کی محظور کا، الگ الگ نوعیت کے محظورات کا، فلکل واحد کفارہ، تو ہر جنس کے لیے ایک کفارہ ہوگا۔ وإن فعل محظورا من اجناس، اور وہ کئی جنسوں کے محظور کا ارتکاب کرے، فلکل واحد کفارہ، تو ہر محظور کے لیے ایک کفارہ ہوگا۔ والحلق، اور بال منڈوانے میں، والتقلید، اور ناخن نکالنے میں، والوقت، اور جماع کرنے میں، وقتل الصید، اور شکار کرنے میں، یستوی عمدہ وسہوہ، ان میں عمدن کرنا اور بھول کر کرنا برابر ہے۔ ان 4 چیزوں میں حلق، بال منڈوانا، ناخن نکالنا، جماع کرنا اور شکار کرنا، ان میں بھول کر کرنا اور عمدن کرنا برابر ہے۔ وسائر المحظورات، اور دوسری تمام محظورات میں، لا شیء فی سہوہا، اس کے بھولنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لا شیء، کچھ نہیں ہے، فی سہوہا، اس کو بھول کر کرنے کی صورت میں۔ وسائر المحظورات، اور تمام محظورات میں، لا شیء، کچھ بھی نہیں ہے، فی سہوہا، اس کو بھول کر کرنے کی صورت میں۔ وکل حدی، اور ہر جانور کی قربانی، حدی اور جانور کی قربانی، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فہو لمساکین الحرم، تو وہ حرم کے مساکین کے لیے ہے۔ وکل حدی، ہر جانور کی قربانی، جانور کی ہر قربانی، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فہو لمساکین الحرم، تو وہ حرم کے مساکین کے لیے ہے۔ الا فدیۃ الاضحیٰ، سوائے فدیہ اضحیٰ کے، فیفرقها، اس کو وہ تقسیم کرے گا، فی الموضع الذی حلق به، اسی جگہ پر جہاں اس نے بال منڈوائے تھے۔ الا فدیۃ الاضحیٰ، سوائے فدیہ اضحیٰ کے، فیفرقها، پس وہ اسے تقسیم کر دے گا، فی الموضع الذی حلق به، اس مقام پر جہاں اس نے بال منڈوائے تھے۔ وحدی المحصر، اور روک دیے جانے والے کی حج، ینحرہ فی موضعہ، اسے وہ قربان کرے گا اسی جگہ پر۔ وحدی المحصر، اور روک دیے جانے والے کی قربانی یعنی اس کی حج، ینحرہ، وہ اسے ذبح کرے گا، فی موضعہ، اسی مقام پر۔ واما الصیام فیجزئہ بکل مکان، اور روزے وہ اس کے لیے کافی ہیں ہر جگہ پر، اور روزے اس کے لیے کافی ہیں ہر جگہ پر۔ باب الفدیہ، فدیے کا باب، اس بات کا تعلق باب المحظورات سے ہے۔ باب المحظورات یعنی احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں ممنوع ہیں، ان چیزوں کے ارتکاب کی صورت میں جو فدیہ واجب ہوتا ہے، اس کا باب ہے۔
تو ہم کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ احرام میں کون سی چیزیں ممنوع ہیں، محظورات کیا کیا ہیں. نمبر کے ساتھ آپ بتاتے جائیے. پہلی چیز ہے بال کاٹنا، بال منڈوانا. دوسری چیز ناخن نکالنا. تیسری چیز سلا ہوا کپڑا پہننا. چوتھی چیز اپنا بات سر ڈھانپنا. چوتھی چیز سر ڈھانپنا. پانچویں چیز خوشبو لگانا. ٹھیک ہے، بدن پہ یا کپڑوں پر. اور چھٹی چیز ہے خشکی کے وحشی مباح جانور کا شکار کرنا. خشکی کے جانور کا جو وحشی ہے اور مباح ہے اس کا شکار کرنا. ساتویں چیز ہے نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا. اور آٹھویں چیز ہے مباشرت کرنا. اور نویں چیز ہے جمع کرنا. عورت کے لیے اس سے زائد ایک چیز ہے اور وہ ہے نقاب پہننا اور دستانے پہننا. یہ ہے محظورات احرام. ان محظورات کا اگر کوئی شخص ارتکاب کر بیٹھتا ہے احرام باندھنے کے بعد، ممنوعات میں سے کوئی چیز کر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا ہے. تو وہ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کہتے ہیں جان بچانے یا کسی کو آزاد کرانے کے لیے دیا جانے والا مال. وہ مال جو کسی کی جان بچانے کے لیے دیتے ہیں اس پر لغت میں فدیہ کا اطلاق ہوتا ہے. کسی مال کے بدلے کسی شخص کو قید سے چھڑا لینا. کسی شخص کو قید سے چھڑانے کے لیے جو مال دیتے ہیں اس کو فدیہ کہتے ہیں. لیکن احرام کے بعد میں فدیہ کہتے ہیں ما یجب لفعل محظور او ترک واجب. ما یجب لفعل محظور او ترک واجب، وہ چیز جو واجب ہوتی ہے ممنوعات میں سے، محظورات میں کسی چیز کے ارتکاب کی وجہ سے یا کسی واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کو فدیہ کہتے ہیں. محظورات میں کسی چیز کے ارتکاب کی وجہ سے جو چیز واجب ہوتی ہے یا پھر جو واجبات ہیں حج کے ان میں سے کسی کو چھوڑنے کی وجہ سے جو واجب ہوتی ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ محظورات کے ارتکاب کے وجہ سے جو چیز واجب ہوتی ہے اس کا بیان ہے. باب الفدیہ. محظورات میں سے کسی محظور کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے واجب ہونے والی چیز. آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیے کہ جو محظورات ابھی آپ نے بتائے ہیں ان محظورات کے فدیے کی 4 قسمیں ہیں. محظورات احرام کی ممنوعات کے فدیے کی 4 قسمیں ہیں فدیے کے اعتبار سے. ایک وہ جس میں کوئی فدیہ نہیں ہے اور وہ ہے نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا. پہلی قسم ہے جس میں کوئی فدیہ نہیں اور وہ ہے نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا. نکاح منعقد نہیں ہوتا اور اس میں کوئی فدیہ نہیں. دوسری چیز ہے جس میں فدیہ مغلظہ ہے، بہت سخت فدیہ ہے، اور وہ ہے تحلل اول سے پہلے جمع کرنا. اور تحلل اول کیا ہوتا ہے ہم لوگ گزشتہ بار کر چکے ہیں. تحلل اول سے پہلے جمع کرنا اور اس میں فدیہ ہے ایک اونٹ. اس میں کیا ہے فدیہ؟ ایک اونٹ ہے. اور تیسرا فدیہ ہے فدیہ جزا، اور یہ شکار کا فدیہ ہے. کسی جانور کا شکار کیا جائے تو اس کے مثل کوئی جانور اس کے مثل کوئی جانور ہے چوپایوں میں سے، تو اس کو فدیے کے طور پر وہ ذبح کرے گا. مثال کے طور پر کسی ہرن کو اس نے قتل کر دیا، کسی ہرن کا شکار کر دیا، تو اس کے بدلے چوپایوں میں سے بکری ہے، بکری کو اس کے بدلے ذبح کرے گا. یا پھر اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کا کوئی مثل جانور نہیں ہے چوپایوں میں سے، تو اس کی قیمت کے بدلے میں کھانا کھلائے گا مسکینوں کو. تو تیسرا جو فدیہ ہے اس کو فدیہ جزا کہتے ہیں، یعنی کسی خشکی کے وحشی مباح جانور کو شکار کرنے کے بدلے اسی کے مثل کسی جانور کو قربان کرنا یا اس کا بدلہ دینا. ٹھیک ہے. اور چوتھا فدیہ ہے فدیہ ادا، اور یہ باقی ساری چیزوں میں ہوتا ہے اب جو چھوٹ گئی ہیں، یعنی بال نکالنا، ناخن نکالنا، خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، عورت کا نقاب پہننا یا دستانے پہننا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی باقی ہیں ان سب کے لیے جو فدیہ ہے باقی تمام چیزوں کے لیے وہ کون سا فدیہ ہے؟ اس کو فدیہ ادا کہتے ہیں. فدیہ ادا اس لیے کہ قرآن مجید میں یہی الفاظ آئے فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں اذا یعنی تکلیف ہو تو اس کا فدیہ ہے
फफिदियतुन मिन सियामिन कि वो रोजे रखे और सदक़तिन या सदका दे और नुसुक या कुर्बानी करे, तो इसको फिदिये अज़ा बोलते हैं। इन तमाम चीजों में फिदिये अज़ा ही है। और ये फिदिये अज़ा क्या है? वो रोजे रखे, वो या तो एक बकरी ज़बह करे या फिर 6 मिस्कीनों को खाना खिलाए या फिर 3 दिन के रोजे रखे, ये फिदिये अज़ा है। ये बाकी सारी चीजों में है। जी हाँ, वाज़ेह है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वही आला ज़रबैन, इसकी 2 किस्में हैं। ये फिदिया देने से तरीके के एतबार से है। मैंने आपके सामने वो किस्में वाज़ेह की जो फिदिये के तौर पर होती हैं, और वो मालूम होना बहुत जरूरी है। जितने भी महजूरात हैं उनके फिदिये की यही 4 किस्में हैं। एक तालिब इल्म पर अगर ये वाज़ेह रहेगा तो फिर उसके बाद उसको सीखने में आसान हो जाएगा किस चीज के लिए क्या फिदिया है। मौलिक रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ जो कहा कि वही आला ज़रबैन, ये फिदिया देने के तरीके के एतबार से है, फिदिये के एतबार से नहीं। फिदिये के एतबार से तो वो है जिस सामने जिक्र किया। फिदिया देने के तरीके के एतबार से, फिदिया देने के जो तरीके हैं उसमें एक फिदिया वो है जिसमें इख्तियार दिया गया है। एक फिदिया इख्तियार का फिदिया है कि आदमी उनमें से जो चीजें बयान की गई हैं कोई भी चीज दे दे, काफी हो जाएगा। दूसरा वो है जिसमें तरतीब है कि आदमी को पहले वही करना चाहिए, अगर वो न मिले तो उसको जो है फिर दूसरी चीज के ऊपर आ जाएगा। जैसे कि खत्म का कफारा है, खत्म के कफारे के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फकफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फमन लम यजिद फसियामु 3 अय्याम। अल्लाह ताला ने खत्म के कफारे के बारे में फरमाया कि फकफ़ारतुहु, उसका कफारा है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, दरमियानी दर्जे का खाना जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़े पहनाना 10 मिस्कीनों को, और तहरीर रक़बा, या फिर जो है कोई गुलाम आजाद करना। तो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये ना पाए तो फिर 3 दिन के रोजे रखे। इसका मतलब है कि कोई किसी को खत्म का कफारा अगर देना जरूरी हो गया तो वो बराह रास्त 3 दिन के रोजे नहीं रख सकता, बल्कि अगर वो इनमें से किसी की ताकत नहीं रखता तो उस सूरत में उसको रोजे कराना पड़ेगा। इसको बोलते हैं तरतीब वाला फिदिया। तो फिदिये की 2 किस्में हैं, एक वो जिसमें तखयीर है, इख्तियार है कि उनमें से जो भी कर ले उसके लिए काफी हो जाएगा, और दूसरा फिदिया जिसमें तरतीब है, एक ही बात दी गई वो मुंतकिल हो सकता है एक के बाद एक। तो मौलिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि इसकी 2 किस्में हैं। एक किस्म वो है यानी मक़सूरात के फिदिये की भी 2 किस्में हैं। एक वो जिसमें इख्तियार है, वही है फिदियतुल अज़ा, और वो अज़ा का फिदिया है। वल्लुब्स वत्तीब, और सिले हुए बदन के मुताबिक सिलाए हुए कपड़ों का फिदिया है। वत्तीब और खुशबू लगाने का फिदिया है। इसी तरह नाखून निकालने का फिदिया भी यही है, और फिर सर ढांपने का फिदिया भी यही है, और फिर औरत के निकाब के पहनने का फिदिया भी यही है, और दस्ताने पहनने का फिदिया भी यही है। तो ये फिदिया अज़ा है। तो पहला जो फिदिया है जिसमें इख्तियार है वो फिदिया अज़ा है, उसमें इख्तियार है। क्या इख्तियार है? फलहुल खियारु बैन सियामी सलासति अय्याम, उसको इख्तियार है 3 दिन के रोजे रखने का, और इतआमी सलासति आसरिन मिन तमरिन बिसित्तति मसाकीना, या 6 मिस्कीनों को 3 सा खजूर खिलाने का, हर मिस्कीन को आधा सा। और खजूर यहाँ खास नहीं है, बल्कि कोई भी गजा के तौर पर कोई भी चीज जो खाई जाती हो वो मिस्कीन को देंगे। हर मिस्कीन को 3 सा निकालेंगे और 6 मिस्कीनों को देंगे। तो हर मिस्कीन को कितना देंगे? आधा सा। आधा सा कितना होता है आजकल के हिसाब से? 1.5 किलो। 1.5 किलो हर मिस्कीन को 1.5 किलो देंगे। तो पहली चीज ये है कि 3 दिन के रोजे रखेंगे, और दूसरी चीज ये है कि 6 मिस्कीनों को आधा सा यानी 1.5 किलो अनाज देंगे। दूसरी चीज है। तीसरी चीज है ज़ब्ह शातिन, एक बकरी ज़बह करें। इनमें से कोई भी चीज कर दे काफी हो जाएगा। आदमी के पास बकरी ज़बह करने की गुंजाइश है, ताकत रखता है, फिर भी अगर वो रोजे रख लेता है कोई बात नहीं, इख्तियार है उसको जो है इन तीनों में से किसी भी चीज का इख्तियार है कि वो कोई भी कर ले, वो उसके लिए काफी हो जाएगा। ये हो गया फिदिया अज़ा। तो फिदिया अज़ा में किस किस्म का फिदिया है? इख्तियार वाला फिदिया है। वह जज़ाउ सैद, इसी तरह शिकार के बदले में जो फिदिया है वो भी इख्तियार वाला फिदिया है। और उसमें क्या कैसे इख्तियार है? वह जज़ाउ सैद मिस्लु मा क़तला मिनन नामी, और शिकार का बदला है उसी जानवर के बराबर चौपायों में से उसी जानवर के बराबर जो चौपाया होगा, उसके हजम के एतबार से, उसकी खिलकत के एतबार से, उसकी सिफात के एतबार से, या तो उसी के बराबर या उसके मुशाबे।
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجو کے لیے لکڑ ہگا کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کے بدلے میں مینڈھا دیں گے. اسی طرح نیل گائے کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ وہ اس کے بدلے میں گائے دیں گے. اسی طرح کبوتر کے بارے میں صحابہ کا جو فیصلہ سامنے آتا ہے وہ ہے بکری کا، کہ اس کے بدلے میں بکری دیں گے. اور اسی طرح خرگوش کے بارے میں اس کا بکری کا بچہ دیں گے. اسی طرح کس کے بارے میں؟ کبوتر کے لیول. ہاں سوال اچھا ہے، سوال یہی ہے. کبوتر کے بارے میں بکری دینا کس وجہ سے ہے؟ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ مثل دیں گے اگر اسی کی مثل کوئی جانور ہے، اس کے برابر اس جیسا کوئی جانور ہے یا اس کے مشابہ ہے. ضروری نہیں کہ مشابہت کلی ہو، بعض صفات میں کلی ہو. تو علماء کہتے ہیں کہ کبوتر کے بدلے میں بکری جو دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ کہ بعض چیزوں میں وہ اس کے مشابہ ہے، اور یہ صحابہ نے کیا اور ساری امت نے اس کو اسی طرح قبول کیا. وہ کون سی چیز ہے جس میں وہ بکری کے مشابہ ہے کبوتر؟ پانی پینے کے طریقے میں. آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ مرغی پانی پیتی ہے تو اپنے سر کو نیچے کرنے کے بعد پانی اندر کرنے کے لیے سر کو اوپر کرتی ہے، یعنی پانی چونچ میں لینے کے بعد اپنی چونچ جب اوپر کرتی ہے تو پانی اندر جاتا ہے. لیکن جب بکری پانی پیتی ہے تو وہ پانی کو اندر اسی طرح اسی حالت میں جب تک اپنا منہ نہیں ہٹاتی جب تک کہ پانی پوری طرح نہیں پی لیتی. کبوتر کی اسی طرح. تو اس صفت کی وجہ سے جو ہے کبوتر کو بکری کے برابر کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو وجزاء الصیدی اور شکار کا بدلہ ہے مثل ما قتل من النعام، اسی کے مثل جسے اس نے قتل کیا ہے چوپایوں میں سے. تو اسی کے مثل اگر اس کا مثل ہے تو اسی میں سے دیا جائے گا، سوائے چند جانور مستثنا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ الا الطائرہ، سوائے پرندے کے چڑیا کے، فإن فيه قیمته، کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے کہ وہ جس نے اس پرندے کو جو اس نے مارا ہے اس کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے. اس کی قیمت سے وہ کیا کرے گا؟ اناج خریدے گا. اور وہ جتنا بھی اناج ہوگا، مثال کے طور پر اس نے جو ہے ایک پرندے کو مار دیا، ایک چڑیا کو مار دیا. اب اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ کوئی اس کی مثل کوئی اور چیز تو نہیں ہے، تو اس کے بدلے کیا کریں گے؟ اس کی قیمت کو اندازہ لگائیں گے. مثال کے طور پر اندازہ لگایا گیا کہ اس کے لیے 100 ریال تھے، تو 100 ریال کے وہ اناج خریدے گا. 100 ریال کا اناج سمجھیے کہ اس کو مل گیا تقریباً جو ہے 10 کلو. تو 10 کلو اناج وہ کتنے مسکینوں میں تقسیم کرے گا؟ 6 مسکینوں میں تقسیم کرے گا. یعنی کتنا 1.5 کلو کے اعتبار سے. ایک قول یہ ہے. یا پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے بدلے میں ہر 1.5 کلو کے بدلے میں ہر آدھے سال کے بدلے میں 1 دن کا روزہ رکھے گا. تو 6 مسکینوں کو اس نے 10 کلو سے کتنے مسکینوں میں تقسیم کیے؟ 6 مسکینوں میں تقسیم کرے گا. یا پھر وہ 6 دن کے روزے رکھے گا. ٹھیک ہے. ایک قول یہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے جو مولوی سمجھانے کا قول ہے، وہ یہ کہ وہ ہر مسکین کو 1 مد دے گا، آدھا سا نہیں بلکہ 1 مد دے گا. مثال کے طور پر وہ 100 ریال کا اندازہ ہوا، 100 ریال کے اس نے 10 کلو اس نے اناج خریدے. تو 1 مد کے حساب سے کتنی مسکین کو جائیں گے؟ وہ 1 مد، 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں. 10 کلو مطلب ہے کہ اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے زیادہ آسان. مثال کے 3 سا سمجھ جائیے. 3 سا اناج اس نے 100 ریال میں اس کو 3 سا اناج حاصل ہوا. 3 سا کا مطلب ہے کہ 9 کلو. 9 کلو کو آپ جو ہے 4 سے تقسیم کیجیے. 1.5 کلو. دیکھیے 1 سا میں کتنے مد ہیں؟ 4 مد ہیں. 4 مد ہیں. تو 9 کلو میں کتنے سا ہو گئے؟ 9×36. 9 سا میں 9 کلو میں 3 سا ہوئے نا، صرف 3 سا ہے. 3 سا کے 9 کلو ہو گئے. 3 سا کے 9 کلو ہو گئے. اور اس میں مد کتنے ہو جائیں گے؟ 3 کو 4 سے ہم تقسیم کریں گے. 12. تو 12 مسکین کو 1 مد کے حساب سے دیں گے یا پھر وہ 12 روزے رکھے گا. یا تو نصف سا کے حساب سے کریں گے، لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ نصف سا ہے، 1 مد کے اعتبار سے ہے. 1 مد کے اعتبار سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکار کے بدلے میں جو چیز واجب ہوتی ہے اسی کے مثل کوئی جانور ہے اگر وہ اس کے مثل موجود ہے، اور اگر اس کا مثل موجود نہیں ہے یا پھر جو ہے اس میں اختیار بھی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ اس کے مثل کوئی جانور ہی دے.
تو اس کے مثل وہ جانور دے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کبوتر کو مار دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا چیز واجب ہوگی اس کے اوپر؟ بکری ہو گئی. تو اب اس کو اختیار ہے اس بات کا کہ یا تو وہ بکری دے دے یا پھر یہ اندازہ لگائے کہ بکری کی کیا قیمت ہوتی ہے. بکری کی قیمت سمجھیے کہ 500 ریال ہوتی ہے. تو 500 ریال میں اس کو 30 سا اناج حاصل ہوا. تو 30 سا اناج ایک ایک ملک کے حساب سے وہ مسکینوں کو دے دے. یا پھر جو ہے ہر ملک جی نہیں 30 سا 30 ایک سال میں 4 لوگ ہوتے ہیں. تو 30 کے کتنے ہو گئے؟ 120 مسکینوں کو دے گا. یعنی بدھ کے حساب سے دینا ہے، سال کے حساب سے نہیں دینا. نہیں بدھ کے حساب سے مسکینوں کو دینا ہے، سال کے حساب سے نہیں دینا. وہ تو صرف اس کا فدیہ الاضحیٰ میں کیسے چلے گا؟ ہم فدیہ الصید کی بات کر رہے ہیں. اس میں تو قیمت کے حساب سے ہوگی نا. فدیہ الاضحیٰ تو ہر جگہ نہیں ہے. دیکھیے فدیے کی 4 قسمیں ہیں. ایک فدیہ الاضحیٰ جس کا ذکر کیا گیا اور وہ ذکر وہاں ختم ہو گیا. اب جو ہم بات کر رہے ہیں فدیہ الصید کی بات کر رہے ہیں. شکار کے فدیے کی بات کریں. شکار کا فدیہ سے فدیہ الاضحیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے. فدیہ الاضحیٰ کتاب پر آپ غور کیجیے. وہ جزاء الصید ابھی دوسرا فدیہ ہے. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ فدیے کی 4 قسمیں ہیں. ایک فدیے ایک وہ چیز جس میں کوئی فدیہ نہیں اور وہ چیز جس میں فدیہ مغلظہ ہے. دوسری وہ چیز جس میں فدیہ جزا ہے اور یہی ہم پڑھ رہے ہیں. اور ہم چوتھی چیز پڑھ چکے وہ فدیہ الاضحیٰ. تو فدیہ الاضحیٰ ہر جگہ نہیں ہے. فدیہ الاضحیٰ ان چیزوں میں جس کا ذکر کیا گیا. لیکن شکار میں جو فدیہ ہے وہ فدیہ مثل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جزاء الصید مثل ما قتل من النعم. اور شکار کا بدلہ اسی کے مثل ہے جسے اس نے قتل کیا ہے چوپایوں میں سے. الا الطائرہ یعنی اس کا مثل اگر موجود ہے تو اسی مثل کو جانور کو کر دیں گے. الا الطائرہ سوائے پرندے کے فإن فيه قیمته تو اس میں اس کی قیمت ہے. لیکن قیمت میں خیرات کرے گا بلکہ اس کے بدلے میں اناج خریدے گا اور ہر مسکین کو ایک مد دے گا. الا الحمامة ففيها شاة سوائے کبوتر کے اس میں بکری ہے. والنعامة فيها بدنة اور شتر مرغ کے اس میں اونٹ ہے. شتر مرغ کئی لحاظ سے مشابہ ہے اونٹ کے. ويخير اور اس کے اختیار دیا جائے گا. یہ فدیہ اختیار ہے. یہ فدیہ بھی فدیہ اختیار ہے. فدیہ جزا بھی اسے اختیار دیا جائے گا. بین اخراج المثل اسی کے مثل جانور کے نکالنے کا. یعنی ہرن کے بدلے میں وہ بکری کے نکالنے کا اسے اختیار دیا جائے گا. قربان کرے گا. یا پھر وہ تقدیمہ بطعام اور قیمت لگانے کا کھانے میں سے اور اس کے مطابق قیمت میں سے کھانا لینے اور اس کا اندازہ لگانے کا کھانے میں سے. یعنی قیمت کا اندازہ کرے گا اور اس کے بعد اتنا اناج وہ خریدے گا. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ اگر ایک بکری اس کے اوپر واجب ہوتی ہے. ہرن کا اس نے شکار کیا, ایک بکری اس پر واجب ہو گئی تو یا تو اس کو اختیار ہے کہ بکری ذبح کر دے یا پھر جو ہے بکری کی جو قیمت ہے اس کے مطابق وہ اناج خریدے. بکری کی قیمت اگر 500 ریال ہے 500 ریال میں اس کو 30 سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آسانی ہوگی ہم کو سمجھنے کے لیے. 30 سا اناج اس کو حاصل ہوتا ہے. تو 30 سا اناج تو وہ 30 سا میں سے ایک ایک مد جو ہے مسکین کو دے دے گا. مسکین کو ایک مد تو 120 مسکینوں کو دے دے. اسے 30 مد کے حساب سے ایک مد. اسے تیسری چیز کا بھی اختیار ہے وہ یہ کہ ہر مد کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھے. کتنے روزے رکھنا ہوگا؟ 120. بہت زیادہ ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اسے اختیار ہے. اس میں وہ واجب نہیں ہے بلکہ اس میں اختیار دیا گیا ہے. تو آدمی کے لیے آسانی ہے. حرج نہیں ہے دین میں, کوئی حرج نہیں ہے. پہلی چیز تو وہی ہے اس کو 3 چیزوں کا اختیار ہے. یا تو اسی کا مثل وہ ذبح کر دے یا پھر جی نہیں حرم کے مسکینوں کو کھلا دے. جی دوسرا یہ کہ اس کی قیمت کا جو اناج ہے اس اناج میں سے ہر مسکین کو ایک مد دے دے. یا پھر تیسرا یہ کہ ہر مد کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھے. جی کیا کرنا ہے؟ ایک مسکین کو ایک مد تاکہ بہت سے مسکینوں کو فائدہ پہنچے. ایک مسکین کے پاس فائدہ نہ رکے اس لیے اس کو تقسیم کیا گیا. اس میں 2 قول ہیں. ہر مسکین کو آدھا مد دیں گے جیسے کہ فدیہ اضحیٰ میں ہے وہاں جو اچھے الگ رسول نے فرمایا کہ ہر مسکین کو 6 مسکینوں کو کھلا دو. ہر مسکین کو آدھا یا تو وہ ہے یا پھر یہ مولوی صاحب صاحب کہتے ہیں کہ ایک مد ہے اسی ہے. اس کے علاوہ تیسرا قول کوئی نہیں. تو ہر مسکین کو ایک مد دیں گے. ہم آسانی کے لیے مولوی صاحب جو لکھا ہے اسی کو سمجھیں گے
ठीक है। ठीक है, इसको अच्छी तरह सुनिए और से। फयुतइमु कुल्ल मिस्कीन मुद्दा, वो खिलाएगा हर मिस्कीन को एक मुद्द। औ यसूम, या तीसरी बात ये है कि औ यसूम अन कुल्ल मुद्दिन यौमा, या फिर रोजा रखेगा हर मुद्द के बदले में एक दिन। अब एक बार फिर मैं इसको समझाता हूँ, जरा गौर से सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिदिया जजा, शिकार का फिदिया, और इसमें दो तरह के शिकार हैं। एक शिकार वो है जिनका मिस्ल दूसरे जानवरों में चौपायों में मौजूद है, उसके फिदिये का तरीका ये है, एक ये है जिसका मिस्ल चौपायों में मौजूद है, तो उसका फिदिये का तरीका ये है कि जो मिस्ल है उसको वो कुर्बान कर दे। ये पहली चीज हो गई। या फिर जो है उस मिस्ल की जो कीमत है उसका अनाज खरीदे और वो एक मुद्द के हिसाब से हर मिस्कीन को एक एक मुद्द खिला दे। और फिर तीसरा इख्तियार ये है उसको कि हर मुद्द के बदले में एक दिन रोजा रखे। ये पहले किस्म की बात हुई। दूसरी किस्म ये है जिसका मिस्ल नहीं है चौपायों में, उसमें जो है कीमत में उसकी कीमत ही का वो अंदाजा करेगा, उसमें फिर उसमें मिस्ल नहीं है तो इसलिए वो कीमत का अंदाजा लगाएगा, उस कीमत का अनाज खरीदेगा और अनाज में से हर मिस्कीन को एक मुद्द खिलाएगा, या फिर जो हर मुद्द के बदले में क्या करेगा, वो रोजा रखेगा, एक दिन का रोजा रखेगा। वादे है ना? कौन नहीं है? मिस्ल नहीं है तो उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाएगा। वो जो जानवर जिसका उसने शिकार किया है वो कितनी कीमत का था, उसकी कीमत का अनाज खरीदेगा और हर मिस्कीन को एक मुद्द अनाज देगा। हाँ, एक मुद्द हर मिस्कीन को अनाज देगा। अंदाजे में से अगर वो पैसा कुछ कम ज्यादा हो गया, इसीलिए अल्लाह ताला यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, तुम में से जो अदल वाले तजुर्बेकार मारिफत रखने वाले हैं वो फैसला करेंगे कि वो क्या कीमत का होगा। तो वहाँ के लोगों से पूछेंगे कितनी हाँ, कीमत। उस फील्ड के जो तजुर्बेकार है उनसे मालूम करेंगे। उसमें आप जैसे सऊदी में लोग जाते ड्राइव करके जाते हैं, वहाँ किसी को उठा देता है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, तो ये ड्राइव उसमें भी होता है? नहीं, वो उसके अहकाम दूसरे हैं, वो उसके अहकाम दूसरे हैं, लेकिन बहरहाल उसमें भी कीमत का अंदाजा जो है वो तजुर्बेकार लोग बताएंगे। उसके बाद अदर्ब सानी दूसरी किस्म है अलग तरतीब। जी हाँ, हम लोग ये सबक को खत्म करेंगे और हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये सबक को हम लोग खत्म करेंगे। अदर्ब सानी दूसरी किस्म है, एक सबक एक वक्त में खत्म होगा तो सही तरीके से याद रहेगा और फिर आगे बढ़ने में आसानी होगी। अदर्ब सानी फिदिया निकालने के तरीके की दूसरी किस्म है, वो क्या है, अलग तरतीब। तरतीब जरूरी है इसमें। फिदिया निकालने के तरीके की पहली किस्म क्या थी जो गुजर चुकी, इख्तियार वाली थी। उसमें दो तरह के फिदिये थे, एक फिदिये अज़ा, दूसरा फिदिये जज़ा, फिदिये जज़ा। अब दूसरी किस्म में अलग तरतीब जिसमें तरतीब जरूरी है, वह यह हज तमत्तुई मुतमत्ती, और वो मुतमत्ती की हज है। यल्ज़मुहु शातुन, उसके लिए बकरी वाजिब है जो हज तमत्तु करता है, यानी हज के दिनों में मीकात से उम्रे का इहराम बांधता है, फिर उम्रा कर अपने आप को हलाल कर लेता है, यहाँ तक कि 8 ज़िलहिज्जा को फिर हज का इहराम बांधता है और हज करता है, तो इसको हज तमत्तु कहते हैं। हज तमत्तु में हज जरूरी है। फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तयसर मिनल हज, जो तुम में से तमत्तु करे, उम्रे को हज के साथ मिलाए, तो वो जो आसान है कुर्बानी, वो कुर्बानी वो करेगा, या तो एक बकरी या फिर ऊंट के 7 हिस्सों में से एक हिस्सा, गाय के 7 हिस्सों में से एक हिस्सा। फमन लम यजिद, देखिए यहाँ अल्लाह ताला ने क्या किया, फमन लम यजिद, जो ना पाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फिदिया है ये तरतीब के साथ है। पहली चीज कुर्बानी है। फमन लम यजिद, जो ना पाए इस वजह से कि वो गरीब है, कुर्बानी नहीं कर सकता, या फिर इस वजह से कि मार्केट में उसके पास जानवर नहीं है, मार्केट में जानवर फराहम नहीं है, दोनों सूरतों में उसका इतलाक होता है। अगर वो ना पाए तो क्या करेगा, फसियाम व सलासति अय्याम फिल हज, 3 दिन के रोजे वो हज के अय्याम में रखेगा, चाहे वो 9 अरफा से पहले रखे या अरफा के बाद रखे। वो सब आदमी इज़ा रजातु, और 7 रोजे वो लौटने के बाद रखेगा। तिल का आचरण काबिला, ये मुकम्मल 10 रोजे हैं। तो इस फिदिये पर आपने गौर किया कि क्या है फिदिया, तरतीब। तो अलग यहाँ है वह हज मुतमत्ती, और ये जो तरतीब का फिदिया है वो मुतमत्ते की हज है, मुतमत्ते की कुर्बानी है। यल्ज़मुहु शातुन, उसमें बकरी वाजिब है। फ़इन लम यजिद, और अगर वो ना पाए, फसियामु सलासति अय्यामिन, तो वो 3 दिन के रोजे रखना है। फिर हज में वो सबअतिन इज़ा रजा, और 7 रोजे रखना होगा जब वो वापिस होगा। ये हो गया, एक चीज हो गई। उसके बाद वो फिदियतुल जिमाई बदना, और जिना का जो फिदिया है तहल्लुल अव्वल से पहले,
اس کا جو فدیہ ہے وہ بھی فدیہ ترتیب کے ساتھ ہے، اس میں ایک اونٹ ہے، پہلی جو چیز ہوگی وہ اونٹ ہی ہوگی. فَإِن لَمْ يَجِدْ اگر وہ نہ پائے یعنی اس کی طاقت نہیں رکھتا یا پھر وہ فراہم نہیں ہے، فَصِيَامٌ كَصِيَامِ التَّمَتُّعِ تو تمتع کے جو روزے ہیں اسی روزوں کی طرح روزہ رکھے گا. تو تحلل اول سے پہلے جمع کرنے والے پر جو اونٹنی واجب ہے تو یہ پہلی چیز ہوگی، یہ فدیہ ترتیب کے ساتھ ہے، تو اونٹنی دینی ہوگی. اگر وہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ 10 روزے رکھے گا، 3 دن حج کے ایام میں رکھے گا اور باقی 7 روزے لوٹنے کے بعد رکھے گا. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْبَدْنَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْمُبَاشَرَةِ اور یہی حکم ہے مباشرت کی وجہ سے واجب ہونے والے اونٹ کا. مولوی صاحب ترانے کا یہ قول ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ وقت میں کہ اگر وہ مباشرت کر لیتا ہے یعنی جمع نہیں کرتا، مباشرت کرتا ہے اور الزام ہو جاتا ہے تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر کیا ہوگی؟ اونٹنی واجب ہوگی اس کے اوپر. لیکن راجح قول کا میں نے ذکر کیا کہ اس کے اوپر بکری واجب ہوگی، اونٹنی واجب نہیں ہوگی. لیکن سمجھنے کے لیے اسی قول کو ہم لوگ لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ مباشرت کی وجہ سے جو اونٹنی واجب ہوتی ہے اس کا حکم بھی یہی ہے. کیا حکم ہے؟ کہ پہلی چیز اونٹنی ہوگی، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کرے گا؟ وہ بکری 10 دن کے روزے رکھے گا. اور اسی طرح دم الفواتی حج کے فوت ہونے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جس کے مفہوم میں جو ہے بہت وسعت پائی جاتی ہے، اس میں ذرا غور سے سنیے. دم الفواتی حج کے فوت ہونے والے پر جو قربانی واجب ہوتی ہے. کوئی شخص احرام باندھتا ہے، حج کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے لیکن عرفہ نہیں پہنچ پاتا، یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کی فجر تک. عرفہ میں وقوف یہ حج کا بنیادی رکن ہے. اگر دوسری چیزیں فوت ہوتی ہیں تو آدمی انہیں بعد میں کر سکتا ہے لیکن اس کا وقت مقرر ہے. اس وقت مقرر میں اس کو عرفے میں ایک لمحے کے لیے بھی صحیح وہاں رکنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ. اور یہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ کی فجر تک رہتا ہے. اگر 10 ذی الحجہ کی فجر قربانی کے دن جو یوم النحر ہے اس کی فجر سے پہلے وہ نہیں پہنچ سکا تو گیا اس کا حج فوت ہو گیا، اب آگے وہ حج نہیں کر سکتا. اب اس کو حلال ہونا ہے، حلال ہونے کی اس پر دم واجب ہے کیونکہ وہ احرام باندھا ہوا ہے لیکن حج فوت ہو گیا یعنی عرفے کا وقوف اس کو نہیں ملا تو اس کے اوپر وہ قربانی ہوگی. تو مولوی صاحب اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا فدیہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے اوپر ایک بکری ہے اپنے آپ کو حلال کرنے کے لیے، اور اگر وہ بکری نہیں دے سکتا تو کیا کرے گا؟ وہ اسی ترتیب سے روزے رکھے گا، 10 دن کے روزے رکھے گا. لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اس نے شرط نہیں لگائی تھی. اگر اس نے شرط لگائی تھی ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی کہ اگر کسی روکنے والی چیز نے مجھے روک لیا تو جہاں میں رک جاؤں گا وہیں میں احرام باندھوں گا تو اس کے اوپر دم نہیں ہوگا، تو اس رقم میں دم نہیں ہوگا. لیکن عام طور پر آدمی اس کی شرط نہیں لگایا اور اس کا حج فوت ہو گیا تو اس کے اوپر حلال ہونے کی قربانی واجب ہو گئی تو اس قربانی کا طریقہ بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں باقی کیا کہتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں عمرہ کرے گا لیکن اس کو عمرہ کرنے کا وہ نہیں ہے کیونکہ ایک بار جب انسان نیت کر لیتا ہے تو اپنی نیت کو بدل نہیں سکتا حج یا عمرے میں. تو راجح قول یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے کا باقی اس کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ چاہے تو اگلے سال حج کرے. جی نہیں ہو گیا. والمحصر یلزمہ دم اسی طرح وہ شخص جو روک دیا گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. کوئی شخص نکلا احرام باندھ چکا تھا، نکلا روک دیا گیا، آگے نہیں بڑھ سکتا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر آگے بڑھے تھے 6 ہجری میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے روک دیا تھا، خود کے ایک مقام پر آپ رک گئے. ٹھیک ہے. تو محصر تو اس صورت میں دم واجب ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قربانی کر دی تھی اور اپنے بال نکال دیے تھے. تو محصر بھی کیا کرے گا؟ جس سے روک دیا گیا اگر وہ شرط نہیں لگایا تھا تو دم واجب نہیں ہے لیکن یہاں جب شرط نہیں لگایا تھا تو اس پر دم واجب ہوگا. دم کا مطلب ہے قربانی، اس کے پر قربانی واجب ہوگی اور یہ چیز پہلی ہوگی. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 10 أَيَّامٍ اور اگر وہ نہ پائے تو پھر 10 دن کی روزے رکھنا ہے. تو کتنی چیزیں ہیں دیکھیے جس میں کتنی چیزیں ایسی جن کا فدیہ ترتیب کے ساتھ ہے. ایک کے بعد ایک مولوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا فدیہ ترتیب کے ساتھ ہے. وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا اب دوسری باتیں ہوگی تمتع ہی کی طرح جتنے بھی حج میں جتنے بھی 10 روزے آپ کو بولیں گے وہ سارے کے سارے تمتع ہی کی طرح. بالکل اگر اتفاق سے کسی سے فوت ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ پہنچنے کے بعد وہ بھی رکھ لے پورے 10 مکمل کرے. لیکن بس 10 مکمل کرے لیکن ضروری ہے کہ طریقہ وہی رہے. لیکن اگر کوئی عذر تھا، بیمار ہو گیا تھا یا پھر بھول گیا تھا یا پھر نہیں رکھ سکا تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہنچنے کے بعد یہ صحیح اس کو مکمل کر. وَإِن فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ
नहीं, वो मन कर रहा महजूरन मिन जिन्स, और अगर वो एक ही जींस के किसी महजूर को बार बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, मिसाल के तौर पर खुशबू उसने लगाई, इहराम बांधने के बाद खुशबू लगा लिया, फिर खुशबू लगाया, फिर खुशबू लगाया, एक ही जींस। जींस कहते हैं वो चीज जिस पर एक ही नाम का इतलाक होता है, एक ही नाम। जैसे इंसान है, इंसान एक जींस है, आप पर भी उसका इतलाक होगा, मुझ पर भी होगा, उन पर भी होगा, तो पूरा एक जींस है। तो एक ही जींस के किसी महजूर का वो बार बार इर्तिकाब करे, ठीक है, गैर कत्ल सैदी, सिवाय शिकार को कत्ल करने के। मिसाल के तौर पर वो इसने कबूतर शिकार किया, फिर कुछ देर के बाद एक और कबूतर शिकार किया, या हिरन शिकार किया, फिर कुछ देर के बाद उसने एक हिरन शिकार किया। इनके अलावा अगर किसी और जींस में से, जैसे खुशबू की मिसाल में रहती है, खुशबू लगाता है तो कफारतुल वाहिद, उसका कफारा एक ही है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने जो है इहराम बांधा, उसके बाद खुशबू लगा ली, तो उसने महजूर का इर्तिकाब कर लिया, फिर कुछ देर के बाद खुशबू लगा ली, तो उसके ऊपर जो है अगरचे कि उसने 2 मरतबा इर्तिकाब किया, लेकिन चूंकि जींस एक ही है उसका कफारा एक ही होगा। लेकिन अगर मुख्तलिफ जींस की चीजें हों, लेकिन अगर उसका कफारा वो अदा कर दे, मिसाल के तौर पर खुशबू लगाई उसने, उससे एहसास हो गया कि उसने खुशबू लगाई थी, तो कफारा उसने दे दिया। खुशबू का कफारा क्या है? खुशबू का कफारा क्या है? फिदिये अदा, फिदिये अदा हम ऊपर कर चुके हैं। फिदिये अदा जितनी भी चीजें हैं सबका फिदिये अदा है, सिवाय वो 3 चीजों की जिसका मैंने जिक्र किया। फिदिये अदा है तो उसने कफारा दे दिया, उसके बाद फिर दोबारा उसने खुशबू लगा दी, तो दोबारा फिर उसको देना पड़ेगा, क्योंकि पहले बार उसने दे दिया। हाँ, नहीं चीज एक ही है, लेकिन उसने फिदिया देने के बाद फिर से लगाया। अगर जींस मुख्तलिफ है तो उसे हर जींस के बदले में एक फिदिया देना पड़ेगा। एक 2-3 वो करता रहा, फिर फिदिया नहीं दिया, 2-3 बार अगर लगाया तो एक ही बार देगा। एक ही जींस का अगर है, अगर उसने अब तक फिदिया नहीं दिया है तो एक ही बार देगा, लेकिन अगर फिदिया दे दिया है तो उसी जींस को हमारे पास दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन अगर मुख्तलिफ जींस के हैं तो उसे हर चीज के बदले में एक फिदिया देना पड़ेगा। देखिए अल्फाज पर गौर कीजिए, वमन कररा महजूरन, और जो किसी महजूर का इनकार करे, मिन जिन्स, एक ही जींस की, गैर कत्ल सैदी, सिवाय शिकार को कत्ल करने के, फकफ़ारतुन वाहिदतुन, तो उसका एक ही कफ़ारा है, इल्ला अन यकून क़द कफ़्फ़रा अनिल अव्वली, सिवाय इसके कि उसने पहले महजूर का कफ़ारा दे दिया हो, फ़इन अलैहि इसानी कफ़ारा, तो उसके लिए फिर दूसरे मर्तबा उस महजूर के इर्तिकाब करने का भी कफ़ारा होगा। यानी उस जींस का उसने कफ़ारा दे दिया था, खुशबू लगाया था, कफ़ारा दे दिया, फिर दोबारा खुशबू लगाया, तो उसे भी दोबारा कफ़ारा देना होगा। हाँ, वो इंसान महजूरन मिन अजनास, और अगर वो महजूर का इर्तिकाब करे, ममनू चीज का इर्तिकाब करे मुख्तलिफ जिन्सों में से, फलिकुल्लि वाहिदिन कफ़ारा, तो हर चीज के लिए कफ़ारा होगा। जैसे उसने सिले हुए कपड़े पहने, सर पर जो कोई चीज चिपका ली, चिपकी हुई कोई चीज उसने पहन ली, और फिर इसी तरह खुशबू लगा ली, तो उस पर हर एक के बदले में क्या होगा? एक कफ़ारा होगा, और कफ़ारा अदा होगा। वल हल्क़ु वत तक़लीम वल वक़्तु व क़त्लु सैदी यस्तवी अब्दुहु व सहवुहु, मौलवी रहमतुल्लाह कहते हैं कि बाल मुंडवाना, नाखून निकालना, जिमा करना और शिकार करना, इसमें आमदन करे आदमी या भूल कर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों में भी कफारा होगा। क्योंकि कहते हैं कि इसमें तल्फ है, आदमी कोई चीज निकालता है, इसमें कोई चीज तल्फ होती है, तो इसलिए इसमें उसको जो है आमदन भी अगर करेगा या भूल कर भी करेगा, दोनों सूरत में से कफारा देना होगा। वो साइरुल महजूरात ला शैअ फी साबिहा, बाकी इसके अलावा जितनी भी महजूरात हैं, मिसाल के तौर पर और क्या बची हुई है? खुशबू लगाना है, सिले हुए कपड़े पहनना है, औरत का निकाब पहनना है, हाथों में दस्ताने पहनना है। कहते हैं कि वसाइल महजूरात, इन चारों चीजों के अलावा बाकी जितने भी महजूरात हैं उनको भूल कर करने में कोई कफारा नहीं। देखिए लेकिन राजिह कौल ये है कि सारी चीजों में भूल कर करने पर कोई कफारा नहीं है, ये राजिह कौल है। महजूर चीज के इर्तिकाब की 3 सूरतें हैं। पहली ये कि इंसान जानबूझकर करे, जानबूझकर का मतलब ये है कि उसको इल्म है कि ये चीज नहीं करना चाहिए, इहराम की हालत में ये नहीं कर सकते, उसका इल्म है, पहली चीज इल्म है उसको। और दूसरा ये कि उसे याद है कि वो इहराम की हालत में है। तीसरा ये कि उसे किसी ने मजबूर नहीं किया, ठीक है, ये मतलब है जानबूझकर करने का। लेकिन हाजत की वजह से वो करता है, जैसा कि उसने सर पे उसको कोई चोट आ गई, अब वो उसको इलाज के लिए जरूरी है कि वो अपने बाल निकाले, हाजत की वजह से करता है, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके पर उस पर फिदिया है, ठीक है। ये पहली सूरत है। पहली सूरत ये कि आदमी जानबूझकर करे, यानी इल्म रखते हुए और इख्तियार के साथ और याद रखते हुए, लेकिन हाजत की वजह से, तो उस पर गुनाह नहीं, लेकिन उस पर कफारा होगा, उसके ऊपर फिदिया होगा। दूसरी हालत यह है कि आदमी जानबूझकर करता है बगैर किसी हाजत के, बगैर हाजत के जानबूझकर करता है, इल्म रखता है उस मसले का
اور پھر کوئی مجبور بھی نہیں کیا اس کو، اختیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی ہے اور حاجت بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس پر گناہ ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی بھول کی وجہ سے کرتا ہے، یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کرتا ہے، یا کوئی شخص اس کو مجبور کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ کرتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں، نہ اس کے اوپر کوئی فدیہ ہے. یہ قول راجح ہے، کیونکہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد فعلت، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا. رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے رفع کر دیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے، الخطأ غلطی کو، والنسیان بھول کو، وما استکرہوا علیہ اور جس پر اسے مجبور کر دیا جائے، تو بھولنے کی وجہ سے کوئی کفارہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو فدیہ ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ آدمی کو مسئلہ معلوم ہو، اور پھر دوسرا ہے کہ اسے یاد ہو، اور تیسرا ہے کہ کسی نے اسے مجبور نہ کیا، وہ اپنے اختیار سے کرے. وَكُلُّ حَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ، اور حد حدی، چاہے وہ تمتع کی حدی ہو یا پھر جزا فدیہ جزا میں جو قربانی کرتے ہیں وہ ہو، یا فدیہ ادا میں جو قربانی کرتے ہو، ہر قسم کی قربانی ہے یہ مساکین حرم ہی کے لیے ہے. اچھی طرح اس کو یاد رکھنا ہے کہ وہ حرم کے مساکین سے مطلب ہے کہ مکے کی فقراء ہیں، مکے میں جو فقراء ہیں چاہے وہ مکے کے باشندے ہوں یا مکے میں باہر سے آ کر رہنے والے ہوں. یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں کہ جو حج پر گئے ہوئے ہیں اور اس وقت مکے میں موجود ہیں لیکن وہ محتاج ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، جی ہاں، اگر وہ فقیر ہے محتاج ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو مکے کے فقراء کا مطلب یہ، حرم کے فقراء کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے جو باشندے یا پھر وہاں رہنے والے یا پھر وہاں گئے ہوئے ہیں لیکن وہ محتاج ہیں، تو ان کو ہی دیں گے، باہر کے لوگوں کو دیں، ان کو ہی دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں، وہ ذمہ داری جو حکومت نے لی ہے اس کو بتانا پڑے گا یہ فدیہ ادا ہے بول کر، یہ فدیہ ہے بول کر، کیونکہ ورنہ وہ تو حج ہی. لیکن دیکھیے جو حج ہی ہم قربان کرتے ہیں، تمتع کی جو حج ہی ہم قربان کرتے ہیں، اس میں تو آدمی خود بھی کھائے گا، دوستوں کو دے گا، بلکہ اپنے ساتھ لے بھی جا سکتا ہے. لیکن اب تو حکومت نے ذمہ داری لے لی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خود بھی کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے. لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ تمتع کی نہیں ہے، بلکہ وہ حج یہ ہے جو محظور کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی کو پر واجب ہو گئی. تو وہ حج ہی تو آدمی خود کچھ نہیں کھا سکتا، سارا کا سارا اسے فقراء کو دینا ہوگا، اور جو فقراء کو دینا ہے وہ مکے کے حرم کے مساکین ہی کو دے سکتے ہیں، باہر نہیں لے جا سکتے اس کو. لیکن کہتے ہیں کہ الا فدیۃ الاضا، سوائے فدیہ اضا کے، فیفرقها فی الموضع الذی حلق به، اسے وہ خیرات کرے گا اسی مقام پر جہاں اس نے بال منڈوائے تھے. مثال کے طور پر آدمی نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے گئے تھے نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ حل ہے، حرم نہیں ہے، حدیبیہ حل ہے، حرم نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قربانی کی تھی. خیر اس کی مثال تو ہم واضح طور پر اگلے جمعے کی ریپیٹ ہوگی، لیکن اس کو مزید ہم سمجھنا چاہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص احرام باندھ لیتا ہے، احرام باندھنے کے بعد وہ آگے گیا، آگے جانے کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے فدیہ اضا واجب ہے، جیسے خوشبو لگا لی، اس نے خوشبو لگا لی، لیکن ابھی حرم میں داخل نہیں ہوا، تو کہتے ہیں کہ فدیہ اضا جو ہے جس مقام پر اس نے محظور کا ارتکاب کیا ہے اسی مقام کے لوگوں کو دے دیں گے. حرم میں دینا ضروری نہیں، اسی مقام کے لوگوں کو دے دیں گے. جیسے وہ اسی مقام پر وہ 6 مسکینوں کو نصف سال کے حساب سے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی دینا یہی بہتر ہے اور یہی افضل ہے. لیکن اگر اس کو موقع پر دے نہیں پایا تو وہ بعد میں دے دے گا، لیکن ضروری نہیں ہے. جیسے کہ جیسے حجی جو اوپر بات کہی گئی کہ ہر حجی اور ہر اطعام یہ مساکین حرم کے لیے ہے، یہ عمومی بات ہے. اس میں سے کچھ چیزیں مستثنا ہیں. اس میں سے ایک چیز جو مستثنا ہے وہ یہ کہ فدیہ اضا جس مقام پر اس کا ارتکاب ہوا ہے، محظور کا ارتکاب ہوا ہے، اسی مقام پر دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے بھی حرم تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مقام پر روزے میں یہ بات نہیں ہے، روزے کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ. اسی طرح وہ حج المحسن یلحظہ فی موضعہ، اور محسن کی جو حدی ہے وہ اسی مقام پر اپنی قربانی کرے گا، جس مقام پر اسے روک دیا گیا اسی مقام پر وہ اپنے جانور کو قربان کر دے گا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں روک دیے گئے تھے، اور حدیبیہ حل میں ہے یا حرم میں ہے؟ حل میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر قربانی کر دی تھی. تو اسی طرح وہ حج المحسن اور محسن کی حج یلحظہ فی موضعہ، اسی مقام پر وہ اسے قربان کر دے گا، اسے حرم میں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ اما الصیام فیجزئہ بکل مکان، یہاں روزے کا ذکر کر رہے ہیں.
तो रोजे उसके लिए हर मकाम पर काफी हो जाएगी। जो फिदिया उस पर वाजिब होता है उसके बदले में जो रोजे उसको रखने हैं, वो रोजे ये उन रोजों के अलावा है, तमत्तु वगैरह के रोजे हैं उसके अलावा है, वो ये अगर जो फिदिये की वजह से वाजिब हो रहे हैं, उसने किसी महजूर का इर्तिकाब किया, उसकी वजह से उस पर 3 चीजों में से कोई एक चीज करना होगा, वो फिदिये अदा है, 3 चीजों में से कोई एक चीज हो गई, और एक चीज क्या, उसमें से 3 रोजे रखना है, 3 दिन के रोजे रखना है, तो रोजे वो किसी भी मकाम पर रखेगा, वह मसियाम फयुजियु बिकुल्ली मकान, और रोजे वो उसके लिए काफी हो जाएंगे हर जगह पर। यहाँ हमारा सबक अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। अब आप सवाल कर सकते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि हम नहीं खा सकते, वो मस्किनों को देना होगा, जो मतलब किसी की गुनाह के साथ लगा होगा, जी हाँ, नहीं वो खुद नहीं खा सकता, दूसरों को दे देंगे, वो नहीं खाएगा, वो ना तो वो खाएगा और ना ही उसके साथ ही खाएंगे, नहीं उसके लिए कोई नहीं है। अब यहाँ आमतौर पर यही है कि अगर उसे मालूम भी नहीं था, उन्हें खा भी लिया, उसे मालूम नहीं था, शिकार किया, उसने खा भी लिया, तो उस मौके पर तो उसके लिए वही चीज है, यानी उसको फिर उसके बदले में जो चीज है वही देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक शख्स ने अभी शिकार किया था, खाने से पहले उसे मालूम भी हो गया, तो ऐसी सूरत में वो खाना भी रोक देगा जब मालूम हो जाएगा उसको, लेकिन उसकी मिस्र क्योंकि वो खत्म कर चुका है तो उसकी मिस्र वो देगा।